60 daw meron. 50. 45, 50, 55, 60. Yay, 60. Kaya ba ng ano? Kaya pa ng 4,000? Saan dito? Yay! Baka 50 agad. 20-20 tayo pababa. $55. Tara, 50? Yay! Sige nga, ano, 40, 45, 50. Wala, 55. Yay! 65. Sige nga, 50, 55, 60, 65. Parang inconsistent na siya. Sige, 45, 50, 55. Hold mo muna, hold. Wala ka muna ipipresenta. Wait lang, wait lang. Sige, go. 45. 50. Meron? Meron daw. Sige, 35, 40, 45. Wala. 50. 55. Wala, hindi siya sigurado. 55. Nahanap niya. Ayan, hulog. Teka. Nana, hey. Nana, hey. 65. $70 meron.
60, 65, 70. Sige. Around 65. Last na, 1,000. Doon pala ko siya mapagod. May video po ba yan? Napakita ko na lang sa namin. Masya po yan na yan.